Mari membaca firman Tuhan. 역대하 33장 10절에서 13절까지 말씀입니다. Yang terdapat dalam 2 Tawarik 33 ayat 10 sampai 13. 역대하 33장 10절에서 13절까지 같이 합독합니다. 여호와께서 Kemudian 문하세와 그의 berfirmanlah Tuhan 백성에게 kepada 이르셨으나 Manasye dan 그들이 듣지 rakyatnya, tetapi 아니하므로 mereka tidak 여호와께서 아수르의 menghiraukannya. 왕의 군대를 Oleh sebab 지휘관들이 itu 와서 Tuhan 치게 mendatangkan 하시매 kepada mereka 그들이 문하세를 panglima-panglima 사로잡고 tentara Raja 쇠사슬로 Asyur 결박하여 yang menangkap 바벨론으로 Manasye 끌고 dengan 간지라 kaitan, 그가 환란을 membelenggunya 당하여 dengan 그의 rantai 하나님 tembaga 여호와께 dan 간구하고 membawanya ke 그의 Babel. 조상들이 하나님 Dalam 앞에 keadaan 크게 yang terdesak 겸손하여 ini, ia 기도함으로 berusaha 하나님이 그의 melunakkan hati 기도를 Tuhan 받으시며 Allahnya. 그의 간구를 Ia sangat 들으시사 merendahkan 그가 diri di 예루살렘에 hadapan Allah nenek 돌아와서 다시 moyangnya 왕위와 dan 함께 berdoa 하심으로 kepadanya. 문하세가 Maka Tuhan 그제서야 mengabulkan 여호와께서 doanya 하나님이신 dan 줄을 mendengarkan 알았더라. permohonannya. Ia membawa 네. 우리 힘차게 찬양했는데 비도 힘차게 오는 것 같습니다. seperti semangat kita memuji Tuhan, sepertinya hujan juga semangat turun ya. 사람들이 내가 가지고 있는 거 이것을 빼앗기고 싶어하는 사람은 없을 거예요. 내가 가진 것을 빼앗기고 싶어하는 사람은 없을 거예요. Pasti tidak ada orang yang mau barangnya itu dicuri. 그러나 우리가 움켜쥐고 있다고 해서 다 내 것이 되는 게 아니에요. Namun jika kita memandang sepenuhnya dan juga sebenarnya kita tidak mau juga memiliki barang yang dicuri. 여러분, 우리는 온전하신 하나님 여호와를 바라보아야 합니다. Saudara sekalian, kita harus selalu memandang Tuhan. 예수 그리스도 한 분으로 충분합니까? Apakah kita semua merasa cukup dengan Yesus Kristus? 아멘. 그리스도로 행복하십니까? Apakah kita semua bersukacita dalam Kristus? 아멘. 그 그리스도 안에 모든 것이 있습니다. Di dalam Kristus ada segalanya. 그러고 나면 이제 내 손에 있는 것을 내려놓고 베풀 수 있는 사람이 돼요. Dan jikalau setelah kita bisa merasa cukup dengan Tuhan, kita harus mampu melepaskan apapun yang kita anggap berharga. 내 인생에서 나라는 단어가 빠지는 거예요. Dalam hidup kita harus bisa mengeluarkan kata saya itu. 내가 아니라 주를 위해서 사는 인생이 되는 겁니다. Mengubah kata saya itu menjadi kata Tuhan. 복음을 위해서 사는 인생이 되는 거예요. Hidup untuk Injil. 그런 축복이 있기를 축복합니다. Saya berdoa kiranya berkat-berkat ini ada atas kita semua. 여러분, 지난주에 우리가 열왕기하 속에 나오는 히스기야 왕에 대해서 우리가 보았습니다. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari cerita tentang Raja Hizkia 그의 아들 이름이 므낫세예요. yang mempunyai anak bernama Manasye. 이 히스기야 왕은 다윗 왕과 같은 하나님이 사랑하고 축복받는 왕이었습니다. Jadi Raja Hizkia ini sebenarnya sama seperti Raja Daud, begitu takut akan Tuhan dan begitu diberkati Tuhan. 그런데 그의 아들 므낫세는 악한 왕으로 기록되어 있어요. Namun ternyata Alkitab mencatat bahwa Manasye, anak Hizkia itu sangat jahat. 그런데 여러분, 이 열왕기하에는 이 므낫세의 악한 행위만 쭉 기록하고 있어요. Dan namun ternyata di kitab 2 Raja-Raja itu menceritakan semua kebejatan dan kejahatan Manasye. 근데 이 역대하에서는 다른 내용을 조금 말씀을 하고 있습니다. Namun ternyata sebaliknya, kitab 2 Tawarik itu berbicara tentang hal yang sebaliknya. 여러분, 이 므낫세 왕의 이름에 뜻이 있어요. Jadi ada arti nama dari kata Manasye. 그 뜻은 잊어버리다라는 뜻이 있어요. Artinya adalah lupakanlah. 여러분, 이 므낫세라는 이름을 어디서 좀 들어본 것 같지 않아요? Bukankah kata Manasye ini seperti kita sudah sering dengar di tempat lain? 누구 아들이에요? Anak siapa yang namanya Manasye? 요셉의 첫째 아들이에요. Yusuf, anaknya Yusuf pertama. 네, 그래서 요셉은 이 애굽에서 노예로 오랜 시간 고통 속에서 살았습니다. Kita tahu bahwa Yusuf pernah menjadi budak juga di bawah 근데 Potifar. 하나님의 축복으로 총리가 되고 이제 결혼을 해서
아이를 낳은 거예요. Namun Tuhan memberkati Yusuf sehingga dia menjadi perdana menteri dan dia menikah dan punya anak. 그래서 그가 겪었던 모든 고통, 슬픔 다 잊어버리는 기쁨으로 준 아들이라는 거예요. Akhirnya dia mempunyai anak yang membuat dia melupakan semua penderitaannya. 이 히스기야도 노년에 나이가 많이 들어가지고 이 아들을 얻은 거예요. Begitu juga dengan Raja Hizkia yang memperoleh Manasye saat dia sudah tua. 오늘 보니까 이 므낫세가 33장 1절에 보니까 몇 살 때 왕이 됩니까? Jadi kalau kita baca 2 Torik 33 ayat 1, jadi pada umur berapakah Manasye jadi raja? 12살 때 왕이 돼요. Dia berumur 12 tahun saat dia menjadi raja. 아무도 안 놀래네요. Kok tidak ada yang kaget ya? 우리 김태현이가 14살입니다. Taehyun itu umurnya 14 tahun. 태현이가 왕이 됐다고 생각해 보세요. Coba bayangkan anak seumur Taehyun jadi raja. 아, 여러분. 밑에 있는 사람들은 힘들었을 거예요. Pasti bawahan raja itu susah. 아니, 12살짜리가 kesusahan. 무슨 왕을 해요? Mana bisa anak 12 tahun jadi raja? 당장 왕이 된 것은 아니고 이 히스기야가 한 10년 정도 함께 왕 역할을 할 수 있도록 이제 돕는 시간들이 있습니다. Ternyata waktu masih menjadi anak raja yang kecil, biasanya mereka tidak memimpin sendirian, masih dituntun oleh papanya selama 10 tahun. 근데 이제 히스기야 왕이 죽고 이제 이 므낫세가 대략 한 22세, 22살쯤 됐을 때 이제 본격적으로 혼자서 왕위를 얻게 됩니다. Jadi nanti setelah Hizkia meninggal, setelah Manasye umur 22 tahun, barulah dia menjabat sendirian. 아니 이 므낫세가 아버지 히스기야를 통해서 보았던 믿음과 그 은혜를 따라가야 되는데 그것을 잊어버렸어요. Namun ternyata Hizkia seharusnya hidup sesuai dengan ajaran papanya. Manasye harus hidup sesuai ajaran papanya Hizkia, tapi tidak. 하나님이 이 히스기야 왕이 너무 사랑스러워서 많은 축복을 주셨어요. Tuhan begitu mengasihi papanya Hizkia sehingga Tuhan memberkati Hizkia dengan berlipat kali ganda. 창고에 가득하게 하나님 축복하셨어요. Gudang-gudangnya Hizkia itu penuh berlimpah. 근데 그것을 가지고 오히려 우상 숭배하고 이 하나님께 범죄하는 일에 사용을 했다는 거예요. Tapi ternyata Hizkia malahan mengambil semuanya itu dan membuat berhala. 아니 무슨 일을 했습니까? Dan Manasye membuat semua itu menjadi berhala. Apa 히스기야 yang 왕이 terjadi? 헐어버렸던 산당을 다시 세웠어요. Dia masih membangun kembali semua patung-patung berhala yang sudah dihancurkan papanya Hizkia. 바알신의 제단을 쌓았어요. Dia bahkan membuat mesbah-mesbah untuk Baal. 아세라 목상을 만들었습니다. Dia juga bahkan membuat patung-patung Asyur. 하늘과 별과 달을 섬겼어요. Dia menyembah bulan, bintang, dan matahari. 그리고 심지어는 하나님의 전에 제단을 쌓았어요. Bahkan lebih parahnya lagi 우상의 제단을 쌓은 거죠. di dalam bait Allah, Manasye membuat patung-patung berhala. 여러분 역대하 33장 6절에 보니까 그의 아들들을 불 가운데 지나가게 했어요. Dan bahkan di ayat 6, ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. 여러분 이 불 가운데 지나가다라는 의미가 있습니다. Ada maksudnya arti dikorbankan dalam api. 그게 뭐냐면 이 몰렉 신에게 인신제사, 사람을 드리는 제사를 드렸어요. Jadi ini seperti korban, benar-benar manusia yang dikorbankan, dibakar. 그거 하기 전에 정결의식, 깨끗하게 하는 의식을 불 가운데 지나가게 하는 거예요. Namun sebelum dibakar, orang-orang itu harus disucikan dulu. Nah, disucikan itu harus melewati api, 그럼 berjalan Manase가 melewati api. 그 아들을 몰렉에게 바쳤다는 거예요. Artinya Manasye benar-benar mengkorbankan anak-anak untuk api itu, 이런 악한 짓을 했어요. untuk Baal. Dan itulah 레위기- kejahatannya Manasye. 레위기 20장에는 이런 행위에 대해서 강력하게 얘기합니다. Padahal dalam Imamat 20 itu menulis jelas tentang larangan ini. 그 자식을 몰렉에게 주는 사람은 반드시
죽여야 된다라고 그 백성 중에서 끊어지리라고 강력하게 얘기합니다. Padahal di kitab Imamat sudah jelas-jelas menulis orang-orang yang mengorbankan anaknya untuk berhala sudah pasti akan dibunuh, 아니 dimusnahkan 그러면 Tuhan. 이 므낫세는 이런 내용을 몰랐을까요? Nah, kira-kira Manasye tahu tidak tentang kitab Imamat ini? 어렸을 때부터 히스기야를 통해서 아버지 히스기야를 통해서 율법과 하나님의 말씀에 대해서 다 봤어요. Pasti dia selama hidup dengan ayahnya Hizkia pasti sudah mempelajari hukum Taurat. 그런데 듣지 않았다. Tapi ternyata dia sajalah yang memilih tidak mendengarkan. 하나님의 말씀이 선포되는데도 듣지 않았다고. Walaupun firman sudah diberitakan, tetap dia tidak mendengar. 여러분, 하나님의 말씀을 들으시기 바랍니다. Mari saudara sekalian kita dengar firman Tuhan. 여러분, 예배 자리에 앉아 있다고 예배 드리는 게 아니에요. Ibadah itu bukan hanya sekedar duduk di gereja. 하나님의 말씀을 여러분 받으시기 바랍니다. Namun kita harus menerima firman. 그리고 하나님의 성전에 이 우상을 세웠어요. Lalu setelah itu ia juga membangun berhala di bait Allah. 무당, 점치는 사람의 말을 따라갔어요. Dia mengikuti perkataan-perkataan tukang-tukang 이 jampi. 므낫세가 하나님이 싫어하는 것만 골라서 한 거예요. Jadi memang benar Manasye ini melakukan semua yang Tuhan tidak suka. 왜냐하면 이 우상 숭배와 이 왕의 권위를 세운 거랑은 연관이 있어요. Memang karena ada hubungannya tahta kerajaan dengan penyembahan berhala. 여러분, 하나님은 어디 있습니까? Saudara sekalian, Tuhan itu ada di mana? 모르죠. Kita kan tidak tahu. 하나님 어떻게 생겼어요? Tuhan itu wujudnya seperti apa? 몰라요. Kita tidak tahu juga. 안 보이기 때문에. Karena tidak terlihat. 근데 이 아세라 목상, 아세라와 바알 신들은 크게 화려하게 지어 놓으면 보여요. Namun ketika membuat patung-patung berhala Baal Asyur, itu bisa terlihat dengan mata. 그걸 크게 지어 놓고 왕이 앞에 서 있고 사람들한테 절하게 만드는 거죠. Lalu jadi akhirnya mereka membuat patung besar, lalu raja berdiri di depan patung itu dan orang-orang menyembah raja. 우상을 배경으로 해서 자기가 경배를 받는 거예요. Jadi patung itu dipakai sebagai latar belakang supaya raja itu yang mendapat sujud, 그래서 penyembahan. 하나님의 징계가 임하게 됩니다. Akhirnya Tuhan menurunkan murkanya terhadap Manasye. 10절에 보니까 여호와께서 므낫세와 그 백성에게 이르르셨으나 그들이 듣지 아니하므로. 2 Tawarik 33 ayat 10. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. 하나님이 말씀하시는데 듣지를 않아요. Tuhan sudah berfirman, namun tidak ada yang mendengar. 여러분, 우리 지금 매주 목요일마다 또 토요일마다 우리 전도하러 가잖아요. Kita kan sekarang lagi pergi ke lapangan penginjilan, Kamis, Sabtu. 우리 전도하기 어렵습니다. Menginjil itu tidak mudah. 그 중에서도 우리 제일 자신 있게 복음을 전하려고 애쓰는 친구가 있습니다. Tapi ternyata dari semua yang begitu berapi-api menginjil, ada yang paling 우리 berapi-api. 멜키가 씩씩하게 이제 전도하려고 가요. Katanya Melki itu lumayan berani sekali untuk menginjil. 당당하게 탁 갔습니다. Dia pergi menghampiri orang dengan berani. 근데 이 남자들이 뭐라고 했을까요? Tapi para pria-pria yang dihampiri bilang apa? 가라. Pergi sana. 시간 없어. Enggak ada waktu. 거절당했어. Dia diusir. 근데 여러분 그게요. 지금 우리가 복음 전하는데 수없이 많은 거절을 당합니다. Nah, tentu saja dalam memberitakan Injil pasti kita akan banyak menerima penolakan. 저도 한국에서 복음 전하면 거의 10번 복음 전하면 9번은 거절당해요. Sebenarnya saya juga waktu menginjil di Korea, kalau 10 kali menginjil, palingan 9 kali itu ditolak. 어떤 사람은 화내는 사람도 있어요. Ada juga yang bahkan marah. 어떤 사람은 전도지 있는 거 찢어버리는 사람도 있어요. Ada juga yang di depan saya langsung sobek surat penginjilan. 그럼에도 불구하고 우리가 복음을 전해야 되는 것이죠. Walaupun begitu, tetap kita harus memberitakan Injil. 네. 근데 그 복음을 듣지 않고는 우리 책임이 아니에요. Sebenarnya kalau mereka dengar atau tidak, itu bukan
tanggung jawab kita. 여러분 구원 얻기로 작정된 자들이 있습니다. Karena ada orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk 여러분 diselamatkan. 선지자를 통해서 하나님의 말씀이 계속 선포되는 거예요. Seperti Tuhan memakai nabi-nabi untuk memberitakan 여러분 perjanjiannya. 히스기야가 왕으로 있을 때 누구 어떤 선지자가 있었습니까? Waktu Raja Hizkia menjabat jadi raja, siapakah nabi yang Tuhan pakai di zaman itu? 이사야 선지자가 있었어요. Itu zaman Nabi Yesaya. 므낫세가 왕으로 있을 때 어떤 선지자가 있었을까요? Saat Manasye menjadi raja, siapakah nabi yang dipakai Tuhan saat itu? 이사야 선지자가 있어요. Yesaya juga. 그래서 끊임없이 하나님의 말씀을 선포하는데도 이사야 선지자가 말하는데도 듣지 않는 거예요. Jadi walaupun Tuhan terus-menerus berfirman, tetap saja Manasye tidak mendengar. 로마서 1장 28절을 보면 그들의 마음에 하나님을 두기를 싫어했어요. Roma 1 ayat 28 berkata, sebab mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. 하나님께서 그들의 그 상실한 마음대로 내버려 두셨어요. Dan Tuhan menyerahkan mereka untuk berpikir dalam pikiran terkutuk. 그래, 너 하나님 없이 살 수 있어? 너 마음대로 해봐. Jadi Tuhan membiarkan, oke, kalian memilih berkata tidak perlu Tuhan, silahkan. 성공할 줄 알았습니다. Dan orang-orang berpikir mereka akan berhasil. 잘 될 줄 알았습니다. Mereka berpikir mereka akan sukses. 하나님 없는 결과는 무엇입니까? Namun apakah hasil hidup tanpa Tuhan? 역대하 33장 11절에 보니까 아수르 왕 군대 지휘관이 와서 이 므낫세를 잡아갔어요. Di dalam 2 Tawarik 33 ayat 11, perikop kita, maka datang tentara-tentara Raja Asyur menangkap Manasye. 어떻게 해요? Terus diapain dia? 쇠사슬에 결박해서 쇠줄로 묶어가지고 바벨론으로 끌고 갔어요. Dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. 이 바벨론과 아수르는 다른 나라입니다. Sebenarnya Asyur dan Babel itu dua negara yang berbeda. 근데 아수르가 공격을 했는데 바벨론으로 끌고 갔잖아요. Lucu sekali karena Asyur yang tangkap, tapi malahan dibawa ke Babel. 당시 학자들은 이 바벨론이 아수르의 지배 아래 있었다라고 봅니다. Tapi ternyata menurut beberapa tafsiran berkata bahwa pada saat itu Asyur ada di bawah Babel. 아니 자기가 그렇게 열심히 섬겼던 우상, 바알, 아세라, 하늘의 별과 달 신들이 자기를 돕지 않았어요. Wah, ternyata berhala-berhala, ilah-ilah yang disembah Manasye, bulan, bintang, matahari ataupun patung Asyur tidak ada yang menolongnya. 자기가 의지하던 많은 재산들 자기를 도울 수 없었어요. Dan juga bahkan semua harta kekayaan dia miliki tidak ada yang bisa menolongnya. 큰 성을 짓고 많은 군대들이 있었는데 그것들이 나를 도울 수가 없었어요. Dia membangun kota-kota perkasa dan tentara-tentara, namun tak ada yang dapat menolongnya. 그제서야 이 므낫세가 환난 가운데 하나님께 간구합니다. Barulah saat itu Manasye merasakan apa itu kesesakan dan baru itulah dia meminta tolong kepada Tuhan. 하나님, 내가 잘못했습니다. Dan Manasye bilang, Tuhan, saya 하나님, benar-benar 내가 salah. 죄인입니다. Saya ini benar-benar 내가 berdosa. 하나님을 바라보지 못했습니다. Saya yang tidak pernah memandang 내가 Tuhan. 하나님이 금하신 우상을 숭배했습니다. Saya bahkan telah membuang firman-Mu dan telah menyembah 하나님 berhala. 용서하여 주옵소서. Tuhan, ampuni saya. 그제서야 므낫세가 겸손하고 낮아졌어요. Barulah saat itu Manasye menjadi rendah hati dan tersungkur di bawah kaki Tuhan. 하나님께 회개하며 기도하는 그 기도를 하나님이 받으셨다라고 나옵니다. Dan ternyata semua yang didoakan Manasye itu didengar Tuhan. 다시 이 므낫세를 이 유다의 왕으로 다시 돌아오게 하시고 왕으로 다시 세워 주셨어요. Dan akhirnya Tuhan mendengar permohonan Manasye dan mengembalikan dia ke Yehuda. 아니 우리 같았으면 어땠겠습니까? Kalau kita ada di posisi ini, apa yang kita lakukan? 이 나쁜 놈아, 네가 잘못한 그 결과 그대로 얻는 거야. Kita kalau jadi Tuhan pasti bilang, ih kamu dasar anak nakal, rasain kamu. 이게 인과응보다. 네가 한 일대로 결과를 얻은 것이다. Kamu menerima karma kamu. 예. 그랬을 건데 하나님은 이 므낫세를 결코 포기하지 않았습니다. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak pernah menyerah dan meninggalkan Manasye. 죄악 가운데 살아가던 우리를 하나님은
결단코 포기하지 않으십니다. Begitu juga dengan kita manusia yang berdosa, tak pernah sedetik pun Tuhan menyerah untuk 우리가 menolong 아직 kita. 로마서 5장 8절 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 십자가에 죽으셨어요. Roma 1. 로마서 5장 8절. Roma 5 ayat 8 berkata, sebab Kristus telah mati saat kita masih berdosa. 이것은 하나님이 우리를 향하신 사랑이에요. Untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 우리 옆 사람 고백합시다. Mari memberkati orang di samping kita. 하나님은 결코 포기하지 않으십니다. Tuhan tidak pernah menyerah. 여러분이 그 하나님의 사랑을 받은 것입니다. Tuhan, kita telah menerima kasih Allah. 여러분 회개가 뭡니까? Apa itu pertobatan? 돌이켜서 돌아가는 거예요. Tobat itu berbalik dan datang kembali kepada 어디로요? Tuhan. Berbalik datang kepada siapa? 하나님께로 돌아가는 것입니다. Kepada Tuhan, 말씀으로 돌아가는 것입니다. kepada firman. 그리고 다시는 그 죄악을 되풀이하지 않고 버려버리는 거예요. Dan akhirnya mereka tidak tertanam di dalam dosa, namun membuang dosa itu. 세 번째 3번에 뭐라고 기록되어 있습니까? Dan kalau lihat di Warta Jemaat bagian 3 besar, 같이 읽어볼까요? tulisannya apa? Nomor 3. 므낫세 Reformasi 왕의 종교 agama 개혁. Raja Manasye. 사실은 웃긴 거예요. Lucu sih dengarnya ya. 예. 아세라 바알상 누가 세웠어요? Siapa yang buat berhala Asyur? 산당 누가 세웠어요? Siapa yang membuat mesbah-mesbah bukit 므낫세 pengorbanan? 자기가 세웠어요. Manasye yang buat semua itu. 근데 자기가 세운 그것을 손수 부셔가지고 집어 던져버립니다. Tapi ternyata semua yang dia buat patung-patung berhala itu semua dia hancurkan dan dia lempar keluar kota. 14절, 15절 말씀을 보니까 그것을 제하고 던졌다라 나옵니다. Di sini di ayat 14 di pasal yang sama, ayat 14 dan 15 dia bilang dia membuang semua itu di luar kota. 이 제하다는 말은 원어로는 와이야샤르입니다. Jedannya. 제하다. Oh jadi bahasa asli dari membuang semuanya itu bahasa aslinya wayasar. 이거는 제거, 부셔버리는 거예요. 완전히 부셔버리는 거예요. Artinya, arti dari kata wayasar ini artinya benar-benar dihancurkan, dihabiskan. 이 던지다는 말은 뭐냐면 와이야 셸레크예요. Dan kata dilempar keluar itu bahasa aslinya wayashelek. 여러분 이 바닥에 이 손에 더러운 물건이 있어요. Contohnya tangan kita memegang suatu benda kotor. 그 더러운 걸 들고 있으면 어떻게 해요? Kalau kita pegang terus benda kotor itu apa yang terjadi? 여러분, 아이고 귀한 이 쓰레기구나 이럽니까? Apakah Anda sekalian akan bilang, wah ini adalah sampah yang berharga? 어떻게 해요? Begitu. 에이, 더러워. Pasti kotor banget dan buang. 이 던진다. Itulah maksudnya buang bahasa aslinya itu. 이게 내가 바라보고 의지했던 신인 줄 알았는데, 에이 더러운 거 있네. 에이 버려버려. Dan itulah kata di sini buang sampah. Jadi Manasye membuang semua berhala itu sebagai sampah. 다시 돌아보지 않는 것입니다. Dia tidak mau kembali lagi pada itu. 그리고 무너진 16절에 보면 무너진 여호와의 제단을 다시 보수합니다. Dan ayat 16 berkata, ia menegakkan kembali mesbah Tuhan. 하나님께 화목제와 감사제를 드렸어요. Dia mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atas mesbah 양을 Tuhan. 잡고 피 흘려서 하나님께 제사 드리는 것입니다. Dia mempersembahkan kambing domba di hadapan Tuhan. 17절에 보세요. Ayat 17. 백성이 그의 하나님 여호와께만 제사를 드렸으니. Dan ayat 17 berkata, rakyat saat itu mempersembahkan korban hanya kepada Tuhan Allah 더 이상 mereka. 나는 다른 거 바라보지 않습니다. Artinya, rakyat pun tidak lagi memandang berhala lain. 하나님만 바라봅니다. Hanya memandang kepada Tuhan. 그 말이에요. Itulah maksudnya. 여러분, 로마서 12장 1절에서 3절 오늘 오전에도 말씀 같이 나눴잖아요. Roma 12 ayat 1-3 kita juga sudah baca tadi. 너희 siang. 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드려라. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus di depan Tuhan. 너희는 이 세대를 본받지 말라. Dan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아라.
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. 하나님의 선하고 기뻐하신 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하라. Dan ketahuilah apa yang membedakan mana kehendak Allah yang baik dan mana yang sempurna. 여러분 질문만 바르게 해도 됩니다. Sebenarnya kita hanya perlu melakukan pertanyaan yang benar. 하나님, 제가 잘 살고 있습니까? Tuhan, apakah saya sedang hidup dengan benar? 옆 사람에게 질문합시다. Coba tanya orang di samping. 잘 살고 있습니까? Kamu hidup dengan benar tidak? 잘 살고 있어요? Hidup dengan benar enggak? 네. 어떻게 사는 것이 잘 사는 것입니까? Apa definisi hidup dengan benar? 하나님의 뜻이 어디에 있는지 분별할 수 있어야 그것이 내가 잘 살고 있구나 아니면 하나님 뜻대로 살지 못하구나 알 수 있는 거예요. Ketika kita sudah bisa membedakan mana kehendak Allah dan bukan, artinya kita sudah hidup dengan benar. 여러분, 하나님은 여러분을 결코 포기하지 않으십니다. Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup 하나님이 kita. 여러분을 오른손으로 붙잡으실 거예요. Ia selalu memegang hidup kita di tangan kanannya. 우리 말씀 한 군데 찾겠습니다. Mari kita baca lagi satu ayat. 시편 139편 7절에서 10절입니다. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. 여러분 비가 너무 많이 오는데요. 빗소리보다 더 크게 여러분 함께 읽읍시다. Saat ini sedang turun hujan, jadi baca dengan suara keras, lebih keras dari suara hujan ya. 아마 온라인으로 예배 드리시는 분들은 잘 모를 거예요. Mungkin yang di online tidak mengerti kenapa kita keras-keras. 자, 우리 함께 큰 소리로 합독합시다. Mari baca sama-sama. 시작. 내가 Kemana 주의 영을 떠나 aku dapat 어디로 pergi 가며 menjauhi 주의 rohmu? 앞에서 어디로 Kemana aku dapat 피하리까? lari dari 내가 hadapanmu? 하늘에 Jika aku 올라갈지라도 mendaki ke 거기 langit, 계시며 engkau di sana. 서울에 내 Jika 자리를 aku menaruh 펼치라도 tempat tidurku di 거기 dunia orang 계십니다. mati, di situ pun 내가 engkau. 새벽 날개를 Jika aku 치며 terbang 바다 dengan sayap 끝에서 가서 fajar dan membuat 거주할지라도 kediaman di 거기서도 ujung 주의 laut, 손이 juga 나를 di sana 인도하시며 tanganmu akan 주의 menuntun 오른손이 aku 나를 dan tangan kananmu 붙드시리라. memegang aku. 아멘. Amin. 여러분, 하나님은 여러분을 끝까지 보호하시고 여러분을 지키실 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa Tuhan akan terus-menerus memegang hidup kita dan tidak pernah menyerah 여러분, atas kita. 이제 하나님보다 혹시 하나님 말고 의지하고 바라보는 거 있으면 여러분 버려버리세요. Kalau misalkan kita memiliki hal-hal yang kita pandang di luar Tuhan, mari kita buang semua itu. 여러분, 하나님께만 바라보고 제사하는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa, jadilah umat-umat Tuhan yang selalu hanya memandang Tuhan saja. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님께 범죄하고 우상 가운데 살았던 므낫세를 하나님은 결코 포기하지 않으셨습니다. Tuhan, Engkau tidak pernah menyerah atas Manasye yang hidupnya telah jauh daripada Tuhan. 멸망 가운데 살아가는 우리를 주 십자가의 보혈로 우리를 구원하셨습니다. Engkau Tuhan begitu mengasihi kami yang dahulu hidup dalam kebinasaan. 이제 하나님의 자녀로 하나님 승리의 삶을 살게 하옵소서. Kiranya Tuhan bantulah kami untuk hidup di dalam kemenangan Tuhan. 육신의 것, 세상의 것 이제 버려버리고 여호와 하나님만 바라보는 인생 되게 하옵소서. Biarlah Tuhan kami bisa berubah dari hidup yang memegang kedagingan, keduniawian menjadi hidup yang memegang firman Tuhan. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 아멘. Amin. Tiap tangan yang telah memberi. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 위로 교통 충만하신 은혜가 juga karya-karya dari Roh Kudus 오직 여호와 하나님만 바라보고 yang akan selalu menuntun semua umat-umat Tuhan yang memandang Tuhan 믿음으로 승리할 dan kepada seluruh umatmu yang hidup dalam 주의 kemenangan. 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.